Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Namo Mahavadanyaya. Yes. Krishna Prema Padayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishai Namaha. Oh Maharaj, we like You already did. See, he did. So we like to invite Devaki Mataji to say something about His Holiness Loknath Swami Maharaj. Mataji will say something. You've got a microphone to translate. You like Maharaj's Kirtan? Haribo! I want to steal 2 minutes of Maharaj's time just to tell you a few little things about Maharaj's glories. তো আমি 2 মিনিট মহারাজের কাছ থেকে চুরি করব কারণ আমি মহারাজের কিছু মহিমা 2 মিনিটে বলার চেষ্টা করব। Yes, he came once before to the convention 4 years ago, but maybe some of you did not meet him then. তো মহারাজ আরো 4 বছর আগে একবার এই কনভেনশনে এসেছিলেন, হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ মহারাজের সাথে আগে সাক্ষাৎ হয়নি। So Maharaj took initiation of Srila Prabhupada in 1972. মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে 1972 সালে দীক্ষা লাভ করেন। And 3 years later, in 75, he was given sannyas by Srila Prabhupada when he was only 26 years old. এরপরে মাত্র 3 বছর পরে 1975 সালে যখন ওনার বয়স মাত্র 26 বছর শ্রীল প্রভুপাদ ওনাকে সন্ন্যাস দেন। Don't. 26 years old, yes, you said. So I'm sure here's many young people who are 26 years old and who have been for 3 years in Krishna consciousness. তো I'm sure here are many young boys who are 26 years old and who have been 3 years in Krishna consciousness. আমি জানি যে এখন অনেকেই হয়তো 26 বছরের আছেন এখানে যারা 3 বছর ধরে কৃষ্ণ ভাবনায় আছেন। So just imagine you are taking sannyas now. Yeah. এখন আপনি একটু কল্পনা করেন 3 বছর ভক্তি জীবনে থাকার পরে আপনি সন্ন্যাস পাচ্ছেন। Yeah, so this is what Maharaj was doing to sacrifice himself for Srila Prabhupada's mission. এবং এটা মহারাজ করেছেন, উনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে এই মিশনের জন্য এই আন্দোলনের জন্য উনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। Yes, this is a very amazing dedication to Prabhupada's mission. এটা শ্রীল প্রভুপাদের এই আন্দোলনে একটা বিস্ময়কর একটা উৎসর্গ। And also Prabhupada ordered him to arrange padayatra. এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই পদযাত্রা উনি শুরু করেছিলেন। Yes, he is the minister of padayatra in ISKCON. এবং লোকনাথ স্বামী মহারাজ উনি হচ্ছেন মন্ত্রী, পদযাত্রা মন্ত্রী ইসকনের। Yes, and he is the father of parikrama. এবং তিনি হচ্ছেন এই পরিক্রমার জনক, বৃন্দাবন পরিক্রমা। Yes, Vrindavan parikrama and Navadvip Mandala parikrama also. এবং নবদ্বীপ পরিক্রমারও জনক। And Kumbh Mela. এবং কুম্ভ মেলাও। And Srila Prabhupada's centennial 100th birthday, he was making big program all over the world. এবং শ্রীল প্রভুপাদের 100তম জন্ম উৎসবে সারা বিশ্বব্যাপী উনি প্রোগ্রাম করেছিলেন। Yeah, so this is a whole lifelong of strong dedication to serving Prabhupada's mission. তো ওনার সারা জীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রীল প্রভুপাদের এই আন্দোলনে উনি নিজেকে উৎসর্গ করে আসছেন। So we have the good fortune that Maharaj is coming, unfortunately only until tomorrow morning. After breakfast he has to leave. তো মহারাজ এখানে এসেছেন, আমরা অনেক সৌভাগ্যবান, কিন্তু মহারাজকে আমরা আর বেশি পাবো না। আগামীকালকে সকালে প্রসাদের পর উনি যাবেন। Yes, but Lava Matra, 1 moment is enough of sadhus association. তবে লবমাত্র একটু মুহূর্ত সাধু সঙ্গ লাভ করা আমাদের জন্য যথেষ্ট।
And we will have so many lava matras today. Huh? তো আজকে আমাদের অনেক লবমাত্র আছে। So let us take advantage of Maharaj's association. তো আমরা মহারাজের এই সঙ্গ লাভ উঠাবো সঙ্গে। Thank you very much, Maharaj, for coming for one day, traveling all the way to Rupsanand Tirtha. মহারাজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কৃতজ্ঞ যে আপনি অনেক দূর থেকে আমাদের এখানে আইসা সময় দিয়েছেন। हिंदी से बंगाली की अंग्रेजी से बंगाली ट्रांसलेशन आप क्या चाहते हो? आधा हिंदी तो बंगाली ही है, आधा हिंदी तो बंगाली ही है या संस्कृत है। মহারাজ বলছেন যে আপনারা I will speak in Hindi or English. The question is Hindi আমি কি or হিন্দি English. বলবো না ইংরেজি বলবো? কারা কারা বাংলা চায়? বাংলা, বাংলা। ওকে, চেষ্টা করব। কারা কারা চাই ইংরেজি থেকে বাংলা হোক? ज़्यादा नहीं है, not बेसी ना है। हम ज़्यादा दूर से तो नहीं आए हैं। আমি তো অনেক দূর থেকে আসি নাই। नहीं, ओके, ऐसे नहीं। वैसे दूर से आए हैं, एक दृष्टि से हम गोलोक से आए हैं तो फिर दूर से आए हैं। একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দূর থেকে আসছি, কারণ আমরা গোলক থেকে আসছি। लेकिन आप भी तो वहीं से आए हो। আপনারাও তো ওই জায়গা থেকেই আসছেন। हम एक स्थान के ही है। আমরা একই স্থানেরই সবাই। हम सभी परदेशी है। আমরা সবাই হচ্ছি পরদেশী। हमार देश गोलोक, हमार तोमार सबार। इसीलिए भगवान आते हैं हमको पुनः अपने देश ले जाने के लिए। এজন্যই ভগবান আসেন আমাদেরকে আবারও আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। तो 528 वर्ष पूर्व पुनः भगवान इस संसार में प्रकट हुए। 500 বছর আগে ভগবান একবার এখানে আবার এসেছেন। और वे भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। এই ভগবান হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राणकारणात्, ऐसे शास्त्र में उल्लेख है। भगवान ने गोलोक को त्यागा और इस संसार में आए त्राण कारणात्, हम लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए। এই কষ্ট থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণের জন্য ভগবান গোলক ত্যাগ করে এই জগতে আসেন। वायु पुराण में कहा है कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुतः। कई ग्रंथों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का उल्लेख है। কিছু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। तो वायु पुराण में कहा है, वायु पुराण में कहा है, বায়ু পুরাণে বলা হচ্ছে कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे भविष्यामि।
भविष्य मतलब प्रकट होंगे। তো কলিযুগে ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আসবেন, আবির্ভূত হবেন। भविष्यामि शचीसुतः, वे शचीसुत बनेंगे। এবং উনি শচীসুত হবেন, শচীর পুত্র। स्वर्ण द्युतिम समास्थाय, और वे गौर वर्ण के होंगे भगवान। এবং ওনার যে বর্ণ সেটা গৌর বর্ণ হবে। नवद्वीपे जनाश्रये, और कहाँ प्रकट होंगे? नवद्वीप धाम की, नवद्वीप में प्रकट होंगे। এবং নবদ্বীপে উনি আবির্ভূত হবেন। दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे, और वे भगवान बड़े दयालु होंगे। এবং এই ভগবান অনেক দয়াল। और कीर्तन आग्रही, संकीर्तन का आग्रह करेंगे। এবং উনি এই সংকীর্তনকে প্রচার করবেন। अहमेव, फिर वराह पुराण में लिखा है, अहमेव द्विज श्रेष्ठो लीला प्राचुर्य विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकान रक्षामि नवद्वीपे सर्वदा। तो वह दूसरे पुराण में, वराह पुराण में कहा है। বরাহ পুরাণে বলা হচ্ছে, तो भगवान के प्राकट्य का उल्लेख शास्त्र में होना चाहिए। তো ভগবান যে আসবেন এটার প্রমাণ শাস্ত্রে থাকা উচিত। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कई सारे प्रमाण शास्त्रों में हैं। এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাবের প্রমাণ বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে। अहमेव, स्वयं भगवान अहमेव द्विज श्रेष्ठ, या ब्राह्मण का पुत्र, या स्वयं मैं भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बनूंगा। তো আমি ব্রাহ্মণ পুত্র হব এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হব। लीला प्राचुर्य विग्रह, और उस अवतार में मैं कई सारे लीलाएं प्रकट करूंगा। এবং এই অবতারে আমি বিভিন্ন रकम लीला করব। भगवत भक्त रूपेण, लेकिन कैसे लीला करूंगा? भगवत भक्त रूपेण, मैं भगवान ही, लेकिन भगवान का भक्त बनूंगा। তো কেমন লীলা করব? আমি ভগবান, কিন্তু ভগবানের ভক্ত হয়ে আমি লীলা প্রকাশ করব। लोकान रक्षामि सर्वदा, और लोगों का रक्षण करूंगा। এবং যত লোক আছে, ভক্ত আছে, তাদেরকে আমি সুরক্ষা দেব। सचिगर्भे संभूय तारयिष्यामि नारद, हे नारद, मैं वामन पुराण में कहा है, सची का पुत्र बनूंगा और सबकी रक्षा करूंगा। আমি শচীর পুত্র হয়ে সবাইকে রক্ষা করব। বরাহ পুরাণ মহারাজ। वराह पुराण, यस। आगे है वायु पुराण में पुनः कहा है, বায়ু পুরাণে আরো বলা হয়েছে, पौर्णमास्याम फाल्गुनस्य, और क्या, कितना स्पष्ट चाहिए आपको? আর কি স্পষ্ট লাগবে? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मैं प्रकट होऊंगा। আমি ফাল্গুন পূর্ণিমা দিনে আবির্ভূত হব। भविष्य गौर रूपेण, এবং ভবিষ্যতে গৌর রূপে। गौर रूप, गौरांग, 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 গৌরাঙ্গ। सची गर्भे पुरंदरा, तो सची गर्भ, सची माता के गर्भ में, और पुरंदर मतलब जगन्नाथ मिश्र का पुत्र मैं बनूंगा। শচী মাতার গর্ভে আমি আবির্ভূত হব এবং জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে। नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विज कुलम प्राप्तो भविष्यामि जनालये, तो नवद्वीप में प्रकट होऊंगा, আমি নবদ্বীপে প্রকট হব और द्विज कुलम এবং ब्राह्मण परिवार में प्रकट ব্রাহ্মণ होऊंगा। পরিবারে আমি আবির্ভূত হব। कृष्णावतार काले या स्त्रियो ये पुरुषा प्रियः कलौ ते अवतरिष्यन्ति स्त्रीदाम सुबलादयः, मैं कई सारे पार्षदों के साथ प्रकट होऊंगा। এবং আমি আমার কিছু পার্শ্বদের সাথে আবির্ভূত হব। उसमें से कई पार्षद तो बांग्लादेश में प्रकट होंगे, यहाँ नहीं कहा है, लेकिन
এখানে বলেনি, তবে কিছু কিছু পার্শ্বদ তো বাংলাদেশেও ওনারা আবির্ভাব হয়েছে। रूप गोस्वामी प्रभुपाद की জয় सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की জয় माधवेंद्र पुरी पाद की জয়। और कई कई सारे नाम है। आरो श्रीवास ठाकुर की, अद्वैताचार्य की, জয় पुंडरीक विद्यानिधि की, জয় नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। জয়। और कौन कौन से नाम जानते हो आप? কার কার নাম জানেন আরো বলেন? বাসুদেব মুকুন্দ, वासुदेव की, मुकुंद की, জয়। মুরারি গুপ্ত, नरोत्तम दास ठाकुर की, জয় मुरारी गुप्ता की, জয়। बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश का जय हो, क्योंकि इस देश में लोकनाथ गोस्वामी उनकी उनके गांव भी गया था लास्ट टाइम जब आया था। तो कई सारे परिकर पार्षद भगवान के यहाँ बांग्लादेश में प्रकट हुए। তো ভগবানের বেশ কিছু পার্শ্বদ, বেশ কয়েকজন পার্শ্বদ এই বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मायापुरे नवद्वीपे भागीरथी के तट पर सची माता के पुरंदर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये सारे परिकर धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए या उनके लीला में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पहुँच गए। এবং মহাপ্রভু সচিগর্ভ সিন্ধুতে গঙ্গার তীরে সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন এবং অন্যান্য সকল পার্শ্বদবৃন্দ মহাপ্রভুর সাথে মিলন করার জন্য পরবর্তীতে সেখানে গিয়েছেন। कलौ मायापुरीं गत्वा भविष्यामि सचीसुतः। कलयुग में मायापुरी में मैं सचीसुत बनूंगा। কলিযুগে মায়াপুরে আমি সচিপুত্র হব। नंदगोपसुतं चैव नमस्यामि गदाग्रजं गौरांग गौरांगी तांगम पठेत स्तोत्रम कृतांजलि। तो मैं नंद गोप सुत, जो श्री कृष्ण नंद गोप है और वे बनेंगे सची सुत। नंद नंदन जय सची सुत होइल सई। আমি নন্দ গোপের পুত্র, কিন্তু আমি এখন সচিসুত হইব। कलौ प्रथम संध्यायां हरिनाम प्रदायकः भविष्यति नवद्वीपे सचिगर्भे जनार्दनः। तो कलयुग के प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या चल रही है। अब इस प्रथम संध्या में भगवान प्रकट होंगे। তো কলিযুগের এই প্রথম সন্ধ্যা চলছে এখন এবং এখানে বলা হচ্ছে এই প্রথম সন্ধ্যায় ভগবান আবির্ভূত হবেন। हरिनाम प्रदायकः, और हरिनाम का प्रचार करेंगे। এবং আমি তখন হরিনাম প্রচার করব। यो हि कृष्णः स चैतन्य मनसा भाति सर्वदा। जो कृष्ण थे वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनेंगे। যে কৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হব। मायापुरे नवद्वीपे वारमेकं सचीसुतः। मायापुर में, नवद्वीप में, মায়াপুরে নবদ্বীপে अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः। तो युग, द्वापर युग के बाद त्रेता कलयुग, उसकी और कलयुग की प्रथम संध्या में मैं प्रकट होऊंगा। তো দাপর যুগের পরে যে কলিযুগ, এই কলিযুগের প্রথমার্ধে আমি আসব। भविष्यामि च चैतन्यः कलौ संकीर्तनागमे। तो मैं प्रकट होके चैतन्य मेरा नाम होगा তো আমার और संकीर्तन मैं करूँगा। আমার নাম হবে চৈতন্য এবং আমি সংকীর্তন করব। हरिनाम प्रदानेन, और हरिनाम का दान करूँगा मैं। এবং আমি হরিনাম দান করব। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं यहाँ, আরো कई सारे কিছু प्रमाण हैं। অনেক কিছু প্রমাণ রয়েছে।
गंगाया दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे। तो दक्षिण गंगा के दक्षिण तट पर नवद्वीप में मैं प्रकट होऊंगा। गंगार दक्षिण पार्श्वे नवद्वीपे आमी प्रकट हब। फाल्गुने पौर्णमास्यांश निशायाम गौर विग्रह। तो संध्या काल के समय या चंद्रोदय के समय फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मैं प्रकट होऊंगा। तो सन्ध्याय फाल्गुन पूर्णिमाते आमी आविर्भूत हब चंद्रोदय समय। कृष्णावतार काले या स्त्रियो ये पुरुषः प्रियः कलौ ते अवतिष्ठन्ति श्री। हो गया। तो मेरे कई सारे परिकर भी प्रकट होंगे। आमार आरो किछु पार्षद प्रकट हबेन। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने प्रार्थना की। तो এইভাবে रूप गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री पादपद में प्रार्थना जानाচ্ছিলেন। जब उनका मिलन या चैतन्य महाप्रभु मिले प्रयाग में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मिले, तब प्रार्थना की उन्होंने। तो रूप गोस्वामी যখন প্রয়াগে কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হয়েছেন তখন প্রার্থনা করেছিলেন। वो प्रसिद्ध प्रार्थना है, খুব বিখ্যাত একটি প্রার্থনা। हम सब गौड़ीय वैष्णव को प्रार्थना पता है। वो তো আমাদের সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এটা মূল প্রার্থনা। वो प्रार्थना नमो महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरतिषे नमः। इस प्रार्थना में रूप गोस्वामी प्रभुपाद भगवान के या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला का उल्लेख करते हैं। रूप गोस्वामी प्रार्थनाते भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम, रूप, गुण, लीला व्याख्या करेছেন। तो उनका नाम वे कहते श्री कृष्ण चैतन्य नामने। उनका नाम होचे श्री कृष्ण चैतन्य। क्या नाम? श्री कृष्ण चैतन्य नाम के भगवान। तो श्री कृष्ण चैतन्य नामे भगवान। पहले उनका नाम कृष्ण नाम, लेकिन कृष्ण नाम से उनका नाम हुआ इस प्राकट्य में श्री कृष्ण चैतन्य। तो उनका नाम कृष्ण किंतु एखाने এই অবতারে उनका नाम होचे श्री कृष्ण चैतन्य। वैसे जब उन्होंने संन्यास लिया तो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा आपसे। तो सन्यास नेওয়ার পরে उनके इनाम দেওয়া হয়েছে, তোমার नाम श्री कृष्ण चैतन्य। कुछ दिन पहले मैं काटवा में था, तो काटवा में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। तो কয়েকদিন আগে আমি কাটুয়াতে ছিলাম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। तो केशव भारतीর কাছ থেকে उन्हें नाम दिया तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। এবং উনি নাম দিয়েছেন তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। कृष्ण चैतन्य और गौरत्व विषय नमः। तुम्हारी त्विषा या कांति गौर वर्ण की होगी। যে তোমার যে অঙ্গ কান্তি সেটি গৌর বর্ণ হবে। सो नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, रूप है गौर वर्ण है। तो नाम হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর রূপ হচ্ছে গৌর বর্ণ। तो कृष्ण के वे कृष्ण चैतन्य बने और श्याम सुंदर जो नाम था अब हो गया गौर सुंदर। तो कृष्णेर जे नाम श्याम सुंदर सेटा হয়ে গেল গৌর সুন্দর। तो नाम हुआ, रूप हुआ, नाम एवं रूप হয়ে গেল। और अब नमो महावदान्याय ये भगवान की गुण का वर्णन है। तो महावदान्य এটা হচ্ছে ভগবানের গুণ। क्या गुण है? चैतन्य महाप्रभु सभी गुणों से वे संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु तो सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों की खान है, सब गुणेर आधार। तो उन सभी गुणों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष गुण है। এবং এই সব গুণের মধ্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিশেষ গুণ হলো और सभी अवतारों में वे भगवान कैसे या वो अवतार कैसा जो दयालु नहीं हो। তো ভগবানের যে এত অবতার আছে, এত অবতারের মধ্যে এরকম দয়ালু অবতার আর নেই। आपने आगे ये कहा
लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसा और कोई दयालु अवतार नहीं है। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে এরকম দয়ালু অবতার আর तो কেউ নেই। दयालुता, दयालु होना ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विशेष गुण है। এই যে দয়ালু হওয়া এটা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিশেষ গুণ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। है कोई और कोई दयालु है आप जैसा? कोई नहीं है। उत्तर है कोई नहीं है। তোমার মতো দয়ালু আর কেউ আছে? উত্তর হচ্ছে না, তোমার মতো দয়ালু আর কেউ নেই। तो कलयुग में लोग अधिक पतित होते हैं। কলিযুগে মানুষ অত্যন্ত পতিত। यहाँ कोई पतित है? এখানে কেউ পতিত আছেন? अच्छा क्या हुआ सभी? কি হলো, সবাই পতিত? तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। वैसे हम स्वीकार करेंगे हम पतित है तो फिर पतित पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उद्धार करेंगे हमारा। তো আমরা যদি স্বীকার করি যে আমরা পতিত, তাহলে পতিত পাবন মহাপ্রভু আমাদেরকে উদ্ধার করবেন। और मनुष्य सबसे अधिक पतित तो कलयुग में ही होता है। তো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পতিত তো কলিযুগেই থাকবে। इसलिए भगवान तो दयालु होते ही है, लेकिन कलयुग में वे अधिक दयालु बन के प्रकट होते हैं। তো ভগবান তো এমনিতেই দয়ালু, কিন্তু কলিযুগে অনেক বেশি দয়ালু হয়ে উনি আসছেন। राम भी दयालु थे और श्री कृष्ण भी दयालु थे। রামও দয়ালু ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও দয়ালু ছিলেন। उतनी दया से कलयुग के पति जीवों का उद्धार नहीं होना था। কিন্তু যেরকম দয়ার পরিমাণ ছিল সেই পরিমাণে এই কলিযুগে এর মানুষদের কিছু করা যেত না। इसलिए भगवान ने और दया भाव को अधिक प्रकट किया, क्योंकि अधिक पतित लोग इस कलयुग में हैं। তো উনি সেজন্য দয়া ভাবকে আরো বেশি বাড়িয়েছেন, কারণ আরো বেশি পতিত এখানে রয়েছে। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहे नमो महावदान्याय, नमो महावदान्याय, अति दयालु, महादयालु। এই জন্য রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বলছেন যে অনেক বেশি দয়ালু। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गुण है। এটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। और ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला है। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু का लीला হচ্ছে। नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, रूप हुआ गौरांग, गौरत्वसे नमः, लीला गुण हुआ दया, और लीला है আর লীলা হচ্ছে और पहले सबने कहा কৃষ্ণ প্রেম প্রদাতা। এখন প্রথম হচ্ছে ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, তারপরে গেল রূপ মহাবদান্য, তারপরে গেল গুণ, রূপ হচ্ছে গৌরতিশে, তারপরে হচ্ছে ওনার গুণ মহাবদান্যয়, এবং তারপর হচ্ছে লীলা কৃষ্ণ প্রেম প্রদাতা। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्होंने प्रेम का दान किया, प्रेम अवतार। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রেম দান করেছেন এবং উনি হচ্ছেন প্রেম অবতার। तो किस रूप में उन्होंने प्रेम का वितरण किया? किस रूप में उन्होंने प्रेम का वितरण किया? কিরকম রূপে উনি এই প্রেমকে বিতরণ করেছেন? हरि नाम रूपे, हरि नाम के रूप में, এবং এই হরিনাম রূপে। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये हमको समझना होगा। গোলকেরও প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন, এটাকে আমাদের বুঝতে হবে। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब अपने धाम से यहाँ आ रहे थे, प्रकट होने जा रहे थे, तो साथ में गोलोक वृंदावन का प्रेम ले आए। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই ধাম এখানে এসছেন, তখন গোলক বৃন্দাবন থেকে উনি প্রেম নিয়ে এসছেন। तो प्रेम क्या है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। এটা হচ্ছে প্রেম, এই হরিনাম সংকীর্তন। ये कृष्ण प्रेम है, এটা কৃষ্ণ প্রেম, या ये राधा कृष्ण प्रेम है। এটা রাধা কৃষ্ণের প্রেম। राधा कृष्ण विकृतिर आह्लादनी शक्ति रास्मात। राधा और कृष्ण के मध्य का जो आदान प्रदान लेन देन है, यही तो प्रेम है, भगवत प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम। রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে যে লেনা দেনা, যে আদান প্রদান, সেটা হচ্ছে প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম। तो हरे कृष्ण जब हम कहते हैं तो हमको प्रेम प्राप्त होता है। এবং এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যখন আমরা বলি তখন আমাদের প্রেম লাভ হবে। प्रेम भी प्राप्त होता है और स्वयं भगवान भी प्राप्त होते हैं। এবং এই প্রেমও লাভ হতে পারে এবং সাথে ভগবানকেও লাভ হতে পারে। या राधा कृष्ण ही प्राप्त होते हैं এবং রাধা কৃষ্ণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। हरे कृष्ण प्राप्त हुआ मतलब क्या प्राप्त हुआ? হরে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হওয়া মানে কি প্রাপ্ত হওয়া? राधा और कृष्ण प्राप्त हुए। রাধা এবং কৃষ্ণ প্রাপ্ত হওয়া। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। ভগবানের নাম এবং ভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এক। नाम चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध मुक्त और क्या? অভিন্ন তত্ত্ব। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम, एक तो नाम चिंतामणि है, ভগবানের নাম চিন্তামণি। रस विग्रह, रस का मूर्ति है, রসের মূর্তি। रस शेर खान है, रस का सागर है ये भगवान का नाम। और नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, पूर्ण है। নিত্য শুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ। और भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। এবং কোনো পার্থক্য নেই, অভিন্ন, এক। নাম এবং নামী এক। तो हरे कृष्ण प्राप्त होना मतलब कृष्ण प्राप्त होना या राधा कृष्ण प्राप्त होना। তো হরে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হওয়া মানে রাধা কৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হওয়া। हमको भी गुरुजन जब दीक्षा होती है तो हमको हम हरि नाम दीक्षा होती है तो हमको महामंत्र देते हैं, आप ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ले लो ये महामंत्र, ले लो। তো আমাদের যখন হরিনাম দীক্ষা হয় গুরুদেব, আমরা হরিনাম দেই এবং এই হরিনাম বলে আমরা দেই যে এটা হরিনাম নাও, হরিনাম লও। मतलब क्या दिया उन्होंने? কি দিয়েছেন উনি? मंत्र तो दिया, लेकिन मंत्र ही तो भगवान है। তো মন্ত্রই তো দিয়েছেন, কিন্তু এই মন্ত্র তো ভগবান, ভগবানই। मतलब कृष्ण को लो, राधा कृष्ण को लो तुम। তার মানে হচ্ছে যে তুমি রাধা কৃষ্ণকে লও। तो हम जब गुरुजनों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। তো গুরুজনদের কাছে যখন আমরা যাই তখন আমরা এরকম ভাবে যাই যে আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তোমার পিছে পিছে আমি যাই। तो फिर गुरुजन हमको श्रीमान बनाते हैं। हम कंगाल थे और गुरुजनों ने जब हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया तो हम क्या बन गए? हम धनवान हो गए। हम तो कंगाल थे, हम धनवान हो गए। তো এইভাবে গুরুজন, আমরা তো কাঙ্গাল থাকি, তখন ওনারা আমাদেরকে সম্পদ দান করে শ্রীমান বানান। শ্রীমান এই সম্পদ, আমাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। क्योंकि हमको कृष्ण प्राप्त हुए जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। তখন আমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়, আর কৃষ্ণ তো ষড় ঐশ্বর্যপূর্ণ। या लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और उनकी सेवा में कोटि कोटि लक्ष्मी, या नारायण की सेवा में तो एक ही लक्ष्मी होती है। वैकुंठ में नारायण की सेवा में एक ही लक्ष्मी है, लेकिन कृष्ण की सेवा में वृंदावन में गोलोक में
कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं, गोपी लक्ष्मी है। তো নারায়ণের সেবা তো একজন লক্ষ্মী করেন, আর ভগবান কৃষ্ণের সেবা গোলক বৃন্দাবনে কোটি কোটি লক্ষ্মী করেন। तो सारे ऐसे षड ऐश्वर्य पूर्ण, এবং উনি হচ্ছেন ষড় ঐশ্বর্যপূর্ণ ये सारे लक्ष्मी कोटि कोटि, हाँ, जार लक्ष्मियों कोटि के कोटि साथ लक्ष्मी। हमको भगवान मिलते हैं जब हमको महामंत्र प्राप्त होता है। তো যখন আমরা এরকম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হই তখন এরকম কোটি কোটি লক্ষ্মী সহ যে ভগবান উনাকে আমরা প্রাপ্ত হই। तो हरे कृष्ण हम जब कहते हैं, আমরা যখন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপি हम अभी अलग अलग भाव उदित करते हैं, उत्पन्न करते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়ে থাকে। भव बंधनात् मोक्षय, मुझे भव बंधन से मुक्त करो हे राधे हरे। হে রাধে, তুমি আমাকে এই ভব বন্ধন থেকে মুক্ত করো। फिर हरे के बाद हमने कृष्ण कहा, तो हम कहते, हमें कहना चाहिए, हमारे आचार्यगण महामंत्र का भाष्य सुनाते हैं, कमेंट्री। तो हमने कृष्ण तो कहा, लेकिन फिर कहा क्या क्या कह रहे हैं हम कृष्ण जब कहे तब। হরের পরে যে কৃষ্ণ সেটা বলে আমরা কি বলছি, আমাদের আচার্যরা এটার ব্যাখ্যা করে বলছেন কৃষ্ণ যে বললাম সেটা কি বললাম। स्वमाधुर्येन मम चित्तम आकर्षय, हम कहते, यह कहना चाहिए, हे कृष्ण आप अपने माधुर्य से मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए। তো আমাদের এটা বলা উচিত যে হে কৃষ্ণ তুমি তোমার মাধুর্যের দ্বারা আমার এই চিত্তকে আকর্ষণ করো। फिर हम हरे कहते हैं, फिर कृष्ण कहते हैं, এরপরে আমরা আবারও হরে বলি, তারপর আবার আমরা কৃষ্ণ বলি। मम चित्त शोधय, मेरे चित्त को शुद्ध करो, पवित्र करो हे कृष्ण। হে কৃষ্ণ তুমি আমার চিত্তকে শুদ্ধ করো, পবিত্র করো। सेवा योग्यम कुरु, और फिर महामंत्र को, भगवान के नाम को हम संबोधित करते हैं, वैसे संबोधन। তো এইভাবে ভগবানের নামকে আমাদের সম্বোধন করতে হবে। मतलब संबोधन हम राधा और कृष्ण को ही करते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যখন আমরা জপ করি তখন রাধা এবং কৃষ্ণকেই আমরা সম্বোধন করি। अब तो कुछ वक्त समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। আপনারা সবাই তো কৃষ্ণ ভক্তির সমাধিতে প্রবেশ করছেন। हरि हरि गौरंगा गौरंगा, जीव जागो जीव जागो। कौन बोले? गोरा चांद बोले, गोरा चांद बुला रहे हैं। গৌরাচাঁদ বলছেন জীব জাগো জীব জাগো। कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रो कोले, पिशाची के कोले गोद में कब तक सोए रहोगे, जीव जागो। আর কত পিশাচির কুলে শুয়ে থাকবে, জীব জাগো। भजीब 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 बलिया ऐसे संसार भीतरे। तुम जब गर्भ में थे भक्तविंद ठाकुर, तुम जब गर्भ में थे तुमने वचन दिया था, यू प्रॉमिस्ड, प्रभु मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। जन्म होते ही मैं क्या करूँगा? आपका भजन करूँगा। भजीब बलिया ऐसे संसार भीतरे तुम आ गए। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে আমরা মায়ের গর্ভে প্রতিজ্ঞা করেছি ভগবানকে যে আমার এই কষ্ট থেকে তুমি মুক্ত করো, আমার জন্ম হওয়ার পরেই আমি তোমার ভজন করব। এই জন্য বলা হচ্ছে ভজিব বলিয়া এসে। कैसे भजन करेंगे? हरि नाम करूँगा मैं। কিভাবে ভজন করব? যে আমি হরি নাম করব। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको ये नाम दिए हैं, महामंत्र दिए हैं। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এই নাম দিয়েছেন, মহামন্ত্র দিয়েছেন। तो महामंत्र भगवान है, মহামন্ত্র ভগবানই। समझ गए? महामंत्र क्या है?
महामंत्र कौन है? भगवान। कौन भगवान? केवल कृष्ण, राधा कृष्ण। महामंत्र हरे केवल कृष्ण। कृष्ण नय, राधा कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ फिर कंप्लीट होते हैं। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শক্তি, শক্তি এবং শক্তিমান দুজন একসাথে সম্পূর্ণ হবে। तो शक्ति के बिना कृष्ण अधूरे रह जाते हैं। শক্তি ছাড়া কৃষ্ণ এখানে অসম্পূর্ণ। तो शक्ति और शक्तिमान फिर कंप्लीट पूर्ण तत्व हुआ। শক্তি এবং শক্তিমান যখন থাকবে তখন এটা সম্পূর্ণ হবে, পূর্ণ তত্ত্ব হবে। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये महामंत्र दिया है। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এই মহামন্ত্র দিয়েছেন। इसी से प्रेम प्राप्त होगा, इसी से प्रेम प्राप्त होगा। এবং এটার মাধ্যমে এটা দিয়েই প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যাবে, এটা থেকেই প্রেম প্রাপ্ত হবে। मया सह रमस्व, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मतलब भगवान को संबोधित करते हैं। তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছি মানে ভগবানকে সম্বোধন করছি। We address the Lord। এবং আমরা উনাকেই সম্বোধন করছি, ভগবানকে। संबोधन समझते, एड्रेसिंग करते, ओ ओ ए ओ ओ अहो, ডাকছি। अरे अरे ओ ए। जब हम किसी का ध्यान आकृष्ट करते हैं तो संबोधन करते हैं। কারোর মনকে আকর্ষণ করা, तो কারোর हम ভাবনাকে আকর্ষণ করা। तो हम हरे जब कहे तो हम लोग राधा को संबोधित कर रहे हैं। তো যখন আমরা হরে বলছি তখন আমরা রাধাকে আকর্ষণ করছি, राधा को पुकार रहे हैं। রাধাকে ডাকছি। राधा का ध्यान हमारी ओर भी आकृष्ट करने का हमारा प्रयास होता है। রাধার যে দৃষ্টি, মন, সেটা আমার দিকে যেন ধাবিত হয় সেজন্য আমি চেষ্টা করছি। हे राधे हे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे राधे। राधा और कृष्ण ही पूरा मंत्र जो है 32 अक्षर और 16 नाम का, ये इसमें केवल 2 ही व्यक्ति है, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। এই 32 অক্ষর 16 নাম, এই যে মহামন্ত্র, এটা হে রাধে হে কৃষ্ণ দুজনকে ডাকা, শুধু দুজনকে আকর্ষণ করার জন্য। तो हर संबोधन के साथ हम कुछ कहते हैं, हम कुछ पुकारते हैं, कुछ विशेष निवेदन करते हैं। এই এক একটা আলাদা সম্বোধনের সাথে আমরা একটা আলাদা ভাব নিয়ে ওনাদেরকে ডাকছি, আহ্বান করছি। मम सेवा योग्यम कुरु, ये भी प्रार्थना है या निवेदन है या संबोधन है। मुझे भी सेवा के लिए योग्य कर दो भगवान। হে ভগবান, আমাকে সেবা করার জন্য যোগ্য করে তুলো। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, जैसे तुलसी को भी हम संबोधन करते हैं। তো এইভাবে তুলসী यहाँ- মহারানীকেও আমরা সম্বোধন করছি। तो हम राधा कृष्ण को संबोधित करते हैं তো আমরা রাধা কৃষ্ণকে ওইভাবে সম্বোধিত করি, ডাকি। और हमारे और भगवान के मध्य में कोई नहीं है। हम আর আমাদের মধ্যে আর ভগবানের মধ্যে আর কেউ নেই, सीधे সিধা সুজা। गुरुजनों ने हमको भगवान दिया, भगवान का नाम दिया, मतलब भगवान ही दिए, और हम लोग संबोधित करते हैं भगवान को। গুরুদেব আমাদেরকে ভগবান দিয়েছেন আর আমরা সুজা ভগবানকে সম্বোধন করছি, হরি নাম করছি। मया सह रमस्व, एक संबोधन निवेदन ये भी है कि এরকম একটা সম্বোধন হচ্ছে, मया सह रमस्व, हे प्रभु मेरे साथ भी रमिए। আমার साथे आनंद विधान विहार करुन, रमन करुन। आप राधा के साथ रमन करते हो, औरों के साथ, ग्वाल बालकों के साथ, गायों के साथ और कईयों के साथ आप रमन करते हो, मेरे साथ भी रमिए। হে কৃষ্ণ, তুমি রাধা গোপদের সাথে, গাভীদের সাথে, সকলদের সাথে তুমি বিচরণ করো, রমন করো, আমার সাথেও করো। हरि 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 गौर हरि। इसी को योग भी कहते हैं, योग भक्ति, योग भक्ति। এটাকে যোগ বলা হয়, এটা হচ্ছে ভক্তি যোগ। द लिंक, भगवान का हमारे साथ जो संबंध है, এটা হচ্ছে যুক্ত হওয়া ভগবানের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক। जो दास है हम लोग या सखा है हम लोग, जो भी हमारा संबंध है
তো আমরা যে সম্বন্ধেই আছি না কেন, আমরা দাস বা সখা, इसको रस भी कहा है, भक्ति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। এটাকে রস বলা হয়, সম্বন্ধের রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস। तो वही तो आनंद है जो जीव जब भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, लेन देन होती है, तो उसमें रस उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, और वही फिर आगे आनंद भी है। आनंद आनंद এই জীবের যে ভগবানের সাথে যে এই যে আদান প্রদান, লেনা দেনা, এটা থেকে রস উৎপন্ন হয় এবং এটাই হচ্ছে আনন্দ। तो भक्त ध्यान पूर्वक जब करते हैं तो भगवान दर्शन भी दे सकते हैं। তো ভক্ত যখন ধ্যান পূর্বক মনোযোগ দিয়ে এরকম জপ করে, তাহলে ভগবান তাকে দর্শন দান করতে পারেন। हो सकता है वो भक्त शायद उनको दर्शन भी हुआ होगा। এবং এরকম ভক্ত ভগবানের দর্শনও পেয়ে থাকবে। एक गौड़ीय वैष्णव थे, फिर वृद्धावस्था में थोड़ा बीमार हो गए और डॉक्टर आ गए उनके पास। তো একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃদ্ধা অবস্থায় ওনার অসুখ হয়ে গেছে, তখন ওনার কাছে ডাক্তার এসেছিলেন। डॉक्टर आके उनके कान में वो होता है स्टेथोस्कोप होता है, वो गोल ऐसा जांच पड़ताल करते हैं, স্টেথোস্কোপ দিয়ে ওনার কানে লাগিয়ে ওনার হৃদয়ে দেখছিলেন। तो उनके कान में तो डॉक्टर के कान में वो स्टेथोस्कोप सुन रहे थे, और स्टेथोस्कोप रखा था उनके वक्षस्थल पर, छाती के ऊपर। তো স্টেথোস্কোপের কানে তো লাগানো আছে এবং আরেকটা অংশ তার বুকের উপরে লাগাচ্ছে। तो जब परीक्षा कर रहे थे तो उनको अचरज हुआ, डॉक्टर वाज अमेज्ड। তো যখন পরীক্ষা করছে ডাক্তার তো অবাক হয়ে গেল, আশ্চর্য হয়ে গেল। जो मरीज वैष्णव जो लेटे थे उनका मुख तो बंद था, তো অসুস্থ যে বৈষ্ণব উনি তো শুয়া আছেন, ওনার মুখ তো বন্ধ, किंतु स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम রাম রাম राम राम हरे हरे, उनकी जो आत्मा बोल रही थी, वो आत्मा की पुकार, आत्मा का संबोधन, आत्मा जो भगवान का नाम ले रहा था, उसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुन रहे थे। তো তার মুখ তো বন্ধ, কিন্তু এটা যখন বুকে লাগিয়েছে, আত্মা যে পুকার বলতেছে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র, মহামন্ত্র, সেটা ডাক্তারের কানের মধ্যে সরাসরি ডাক্তার শুনতে পাচ্ছে, আত্মার বলাটা শুনতে পাচ্ছে। आत्मा बोल सकता है, আত্মা বলতে পারে, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। শরীর লাগবে না, শরীর ছাড়াই। आत्मा एक व्यक्ति है, আত্মা তো একজন ব্যক্তি। आत्मा की आंखें भी है, कान भी है, नाक है, मुख है, पैर है। আত্মার চোখ আছে, কান আছে, নাক আছে, পা আছে। तो आराम से वो रह सकता है शरीर के बिना। শরীর ছাড়া সে আরামেই থাকতে পারবে। तो भगवान का भक्त जब त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, पुनः जन्म नहीं होता है, তো যে ভগবানের ভক্ত তার তো পুনর্জন্ম হবেই না। तो शरीर तो यही रह जाता है, और लौटता कौन है? তো শরীর তো এখানে থাকবে, কে চলে যাবে? आत्मा चला जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया, यही उनकी लीला रही, कीर्तन कीर्तन लीला। তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু উনি তো কৃষ্ণই, এবং উনি এই কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করেছেন, এবং এটা হচ্ছে ওনার লীলা। और लीला सब समय कीर्तन में से प्रारंभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही कीर्तन हो रहा था, गंगा में वो स्नान कर रहे थे लोग, तो वे कीर्तन करते हुए स्नान कर रहे थे। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে থেকেই তো কীর্তন চলছে, লোকেরা গঙ্গায় স্নান করছে, তারা কীর্তন করছে। चैतन्य महाप्रभु निमाय निमाय নিমাই निमाय, कौन कहता होगा ऐसे? কে বলতো এরকম নিমাইকে?
কে? या 2 दिन पहले मैं योगपीठ गए थे तो वहाँ वो हमें दर्शन किया তো तो 2 দিন আগে আমি যোগপীঠে ছিলাম, সেখানে দর্শন করলাম। सची माता के गोद में। गोद में निमाई लेटे थे तो তো সচি মায়ের কোলে নিমাই ছিল তখন। निमाई कभी कभी जब शिशु ही थे तो रोने लगते। তো নিমাই কখনো কখনো যেহেতু শিশু উনি কান্না করতেন। तो चैतन्य महाप्रभु या सची माता ने एक दिन कीर्तन किया जब निमाई रो रहा था। তো নিমাই যখন কান্না করছিল তখন সচি মাতা কীর্তন করছিলেন। कीर्तन सुनते ही निमाई का रोना बंद हुआ। এবং কীর্তন শোনা মাত্র নিমাইয়ের কান্না থেমে গেল। नेक्स्ट टाइम वैसे ही हुआ, निमाई रो रहे थे, सची माता ने कीर्तन प्रारंभ किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य निमाई का रोना बंद हुआ। আর যখনই সচি মাতা এরকম কীর্তন করতেন, যতবারই কান্না করতো, কীর্তন করতেন আর কান্না থেমে যেত। इस बात का प्रचार हुआ पड़ोस में, এবং এই কথাটা প্রতিবেশী সকলের কাছে প্রচার হয়ে গেল। तो पड़ोस की कई सारी महिलाएं आई और ये सचमुच क्या रोने वाला निमाई कीर्तन सुनते ही रोना बंद करता है, हम देखना चाहती है। এবং প্রতিবেশী সকলে আসতো, সত্যি সত্যি কান্না করা নিমাই কীর্তন শোনা মাত্রই কান্না থেমে যায়, আমি দেখতে চাই। तो वैसे निमाई लोग आ तो गए, माताएं आ तो गए, लेकिन निमाई रो नहीं रहा था। তো সবাই যতক্ষণ আসছে না ততক্ষণ নিমাই কান্নাই করছে। तो उसको रुलाया, कुछ किया ताकि वो रोएगा। তখন চিমটা কাটা হচ্ছে যেন কান্না করে। और फिर उन माताओं ने कीर्तन प्रारंभ करते ही निमाई का रोना बंद हुआ। এবং যখন মাতারা কীর্তন আরম্ভ করে তখনই নিমাইয়ের কান্না থেমে যায়। तो जब छोटे थे तब से उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। তো যখন উনি ছোট ছিলেন তখন থেকেই উনি কীর্তন শুরু করেছিলেন। फिर बड़े हुए और पिताश्री नहीं रहे, फिर गया गए तो वहाँ ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात हुई और उनसे हरे कृष्ण मंत्र उन्होंने प्राप्त किया। তো যখন তারপরে বড় হয়েছেন, পিতা বিয়োগের পরে গয়ায় গিয়েছেন, তো গয়া যাওয়ার পরে ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে উনি হরিনাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लौटते लौटते ही, अब गया से लौट रहे थे नवद्वीप, तो पहले के निमाई पंडित नहीं रहे, वे बड़े कीर्तन प्रेमी के रूप में वे नवद्वीप लौटे। তো আগে তো মহাপ্রভু পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যখন উনি গয়া থেকে ফিরলেন তখন আর পণ্ডিত থাকলেন না, কীর্তন প্রেমী রূপে উনি ফিরলেন। ऐसा कीर्तन ऐसा नर्तन बस पागल हो गए। এমন কীর্তন নর্তন একদম পাগল হয়ে গেলেন কীর্তন নর্তনে। सभी लोग भी कहने इतना अच्छा पंडित निमाय पागल हो गया। তো সবাই এরকম বলতে লাগলো যে এত ভালো একজন পণ্ডিত নিমাই, সে পাগল হয়ে গেছে। कुछ तेल लगाओ, कुछ मालिश करो, কিছু তেল লাগাও, এর মালিশ করে দাও। सोच रहे थे कुछ, কিছু একটা করার জন্য তারা চিন্তা করছে। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर कहा, कि वह मंत्र अपने गुरु जी से मिले, पुनः गुरु ईश्वरपुरी से मिले, तो उन्होंने प्रश्न पूछा वैसे। তো পরে যখন ঈশ্বরপুরীর কাছে ওনার দেখা হলো, আবার উনি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, कि वह मंत्र दिला गोसाई की ब तरबल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। आपने कैसा मंत्र दिया, कितना बलवान शक्तिवान ये मंत्र है, जब से मैं जप कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, मैं तो हो गया पागल। তো হে গোসাই, আপনি কিরকম মন্ত্র দিলেন, কত বলশালী মন্ত্র দিলেন, যে মন্ত্র জপ করে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। तो श्री कृष्ण, ये परिणाम है, ये फल है कीर्तन करने का, व्यक्ति पागल बन सकता है। তো এটা হচ্ছে ফল, কীর্তন যে করে, কীর্তন করা ব্যক্তির এটা হচ্ছে ফল, এটা ফল।
नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कहे ओ दिन कब आएगा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निजे बोलतेছেন যে এই দিন কবে হবে, कब হবে, कब आएगा। नयनम गलदश्रुधा, কবে আসবে যে আমার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইবে सारे अलग अलग विकार कभी प्रकट होंगे এবং শরীরে বিভিন্ন বিকার প্রাপ্ত হব। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में भक्तों के साथ कीर्तन करने लगे। তো শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের সাথে কীর্তন করতে লাগলেন। केवल शुद्ध भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তদের সাথেই মহাপ্রভু কীর্তন করতেন। Only pure devotees, শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তদের সাথে। प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग होता था। যে দ্বার আছে এই দ্বারে লাগানো ছিল দ্বার। केवल शुद्ध भक्तों को अंदर किया जाता था और बाहर बाकी लोगों को आउट। এখানে স্ক্যানিং এর মতো হতো, শুদ্ধ ভক্তদেরকে ঢোকাবে আর বাকিরা বাহিরে থাকবে। तो चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त परिकरों के साथ पूरे रात भर कीर्तन और नृत्य किया करते थे। রাত ভর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শুদ্ধ ভক্তদের সাথে কীর্তন নৃত্য করতেন। इसे एक बात अद्वैताचार्य को आपत्ति थी, चैतन्य महाप्रभु केवल शुद्ध भक्तों के साथ ही कीर्तन कर रहे हैं। তো এরকম একটা আপত্তি ছিল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর যে চৈতন্য মহাপ্রভু শুধু শুদ্ধ ভক্তদের সাথেই নৃত্য কীর্তন করেন। क्योंकि अद्वैताचार्य ही वे आचार्य थे जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पुकारा और फिर चैतन्य महाप्रभु चले आए। তো উনি হচ্ছেন একজন আচার্য যিনি কিনা হুঙ্কার করে চিৎকার করে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ডাকছেন আর চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে আসছেন। तो उन्होंने तो सभी के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए तो भगवान को बुलाया था। তো উনি তো সকলের উদ্ধারের জন্য সকলের কল্যাণের জন্য এখানে উনাকে আনছেন। अभ्युत्थानम अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम। तो अधर्म का उत्थान मच जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो तभी भगवान आते हैं। तो अद्वैताचार्य बुलाए थे क्योंकि अधर्म फैल रहा था। যাতে ওনার আগমনে অধর্ম নাশ হয়। অধর্ম যেহেতু বেড়ে গিয়েছিল সে কারণে অদ্বৈত আচার্য উনাকে ডাকছেন যাতে উনি অধর্মকে নাশ করেন। तो वे अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से एक दिन विशेष निवेदन किए। একদিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে অদ্বৈত আচার্য বিশেষভাবে বলেছিলেন, प्रभु प्रभु सारे संसार के लोगों का कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा। आप तो शुद्ध भक्तों के संगति में ही तो कीर्तन कर रहे हो। প্রভু প্রভু আপনি তো শুদ্ধ ভক্তদের সাথে কীর্তন করছেন, শুধু সারা জগতের সকলের কি করে কল্যাণ হবে। सभी के कल्याण के लिए सभी के साथ कीर्तन करो, সবার কল্যাণের জন্য সবার সাথে গিয়ে কীর্তন করো, उनका उद्धार होगा। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सारे नवद्वीप भर में कीर्तन करने लगे। এরপর সবাইকে উদ্ধারের জন্য সমস্ত নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করতে লাগলেন। उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भक्त समूह लैया साथे गेलो नगर ब्राजे। थथाई बाजेल खोल घन घन ताहे झांझेरे रोल। और प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे। तो चरणों में नुपुर बांध के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के सबके आगे आगे रह के। তো মহাপ্রভু তখন তার ভক্তদেরকে নিয়ে চরণে নূপুর বাজে এবং সব ভক্তদের সাথে পুরো নবদ্বীপে উনি কীর্তন করতে লাগলেন। मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। और कुछ भक्त प्रचार कर रहे थे, जो लोग कीर्तन में नहीं थे या अभी अभी जगे थे,
ए कीर्तन करो, बोलो তো कीर्तन। যারা এখন উঠেছে মাত্র, যারা কীর্তন করছে না তাদেরকে বলে এই বলো বলো কীর্তন করো। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताकह अपन काजे, नाम का आश्रय लो और मुख में नाम और हाथ में काम, सेवा करो। নামকে আশ্রয় করে কাজ করো, মুখে নাম আর হাতে কাম। नाम बिना किचु नाही को और 14 भुवन माजे, नाम के बिना और कोई कुछ नहीं है संसार में। मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु या व्यक्ति वैसे भगवान का नाम है। এই জগতে সবচেয়ে মূল্যবান এই সংসারে এই 14 ভুবনে ভগবানের নাম ছাড়া, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप भर में कीर्तन कर रहे थे, सारे नवद्वीप में कीर्तन हो रहा था। পুরো নবদ্বীপে পুরোতে কীর্তন হওয়া শুরু হয়েছে। और लेकिन फिर और लोग तो सारे संसार में और भी तो लोग हैं, সারা সংসারে তো আরো লোক আছে। तो उनके कल्याण के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। এবং সকলের কল্যাণের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছেন। और निमाय संन्यास लीला संपन्न हुई और चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। তো এই জন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলা সম্পন্ন হয়েছে এবং পরে মহাপ্রভু সারা ভারত ভ্রমণ করেছেন। এই রাধার ভাবে ये बे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए वे। তো মহাপ্রভু রাধার ভাবে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করেছেন। और उसी से महाप्रभु की मध्य लीला 6 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे। তো মধ্যলীলায় সেটা বলা হচ্ছে 6 বছর মহাপ্রভু শুধু ভ্রমণ করেছেন। तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत गए, প্রথমে দক্ষিণ ভারত গিয়েছেন, फिर उसके उपरांत बांग्लादेश आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और फिर अंततो गत्वा तीसरी यात्रा उनकी वृंदावन की ओर। এবং তৃতীয় যাত্রায় উনি বৃন্দাবনে গেলেন। रास्ते में झारखंड जंगल में उन्होंने पशु पक्षियों के साथ कीर्तन किया। এবং রাস্তায় ঝাড়খণ্ড বন পড়েছে, সেখানে উনি পশু পক্ষীদের সাথে কীর্তন করেছেন। आप कर सकते हो पशु पक्षियों के साथ, शेर के साथ आप कीर्तन कर सकते हो? আপনারা পারবেন পশু পাখিদের সাথে বাঘের সাথে কীর্তন করতে? बाघ को नचाए महाप्रभु। মহাপ্রভু বাঘকে নাচাইছেন। बाघ कोई सोया हुआ बाघ भी थे, कई सारे सोए थे। তো বাঘ ছিল, শুয়ে ছিল। महाप्रभु ने कहे गेट अप। মহাপ্রভু বলছেন এই উঠো। तुम कौन हो? তুমি কে? तो वैसे झट से उठ जाते थे वे। তো উঠে যেত, তাড়াতাড়ি উঠে যেত। तो उस कीर्तन प्रोसेशन में नगर कीर्तन या वन में कीर्तन, तो बाघ के साथ हिरन भी थे, बाघ और हिरन साथ में चल रहे थे। তো বনে কীর্তন, এটা নগর কীর্তন না, ওখানে বাঘের সাথে হরিণও যাচ্ছে। हरिन और बाघ एक दूसरों के कंधे को कंधा मिला के তো কাঁধে रहे কাঁধে थे। মিলাইয়া হরিণ আর বাঘ যাচ্ছে। बीच बीच में वो एक दूसरों को आलिंगन दे रहे थे, हरे कृष्ण कहते हुए। এবং মাঝে মাঝেই তারা একজন আরেকজনকে হরে কৃষ্ণ বলে আলিঙ্গন দিচ্ছে। शेर और हिरन आलिंगन दे रहे थे। এবং এখানে বাঘ এবং হরিণ তারা আলিঙ্গন দিচ্ছে। आलिंगन के बाद महाप्रभु देख रहे थे, पहले तो आलिंगन दे रहे थे, बाद में चुंबन भी किया उन्होंने। মহাপ্রভু দেখছেন যে আলিঙ্গন তো দিচ্ছে কিন্তু তারপরে চুম্বনও করছে। और वो दृश्य जब देखे श्री कृष्ण चैतन्य एक तो आपने कहा ही हम तो शेर के साथ नाच नहीं सकते। তা আপনারা তো বলছেন, এক হচ্ছে যে আপনারা তো বাঘের সাথে নাচতে পারবেনই না। या शेर को देख के हम दौड़ेंगे नाचेंगे, দৌড়ের মাধ্যমে নাচবো আমরা দেখলে বাঘকে। या शरीर में पसीना पसीना हो जाएंगे, এবং তখন ঘামও চলে আসবে শরীরে कोई रोमांच उत्पन्न हो सकता है। এবং শরীরে কাঁটা দাঁড়ায় যাবে। कृष्ण कीर्तन से रोमांच नहीं, এটা ডরায় আর রোমান্স, प्रेम अश्रु नहीं, लेकिन এটা প্রেম অশ্রু হবে না, भय अश्रु। এটা ভয় অশ্রু হবে। लेकिन महाप्रभु ने दिखाया कि ये
स्वयं भगवान, ये साक्षात श्री कृष्ण। তো মহাপ্রভু এখানে প্রমাণ করলেন যে এটা হচ্ছে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन धाम के জয় वृंदावन धाम के জয়। यही तो वृंदावन है। তখন মহাপ্রভু এটা দেখাচ্ছেন যে এটাই তো বৃন্দাবন। वैसे झारखंड जंगल था, लेकिन वहाँ के उन जीवों का, पशु पक्षियों का जो भाव जब देखे, कोई ईर्ष्या द्वेष हिंसा का विचार नहीं, एक दूसरों से आलिंगन कर रहे हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो महाप्रभु ने सोचा कि यही तो वृंदावन है, दिस इज वृंदावन। তো তখন যখন দেখলেন যে সমস্ত পশুরা ঈর্ষা দেশ অবিচার সব ভুলে গিয়ে তারা একজন আরেকজনকে আলিঙ্গন করছে, চুম্বন করছে, এত সুন্দর প্রেম দেখে মহাপ্রভু বলছেন এটাই তো বৃন্দাবন। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की জয়। उन्होंने सारे भारतवर्ष में तो हरि नाम का प्रचार किया, তো সারা ভারতবর্ষে মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করেছেন। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी भी तो की थी, भविष्यवाणी थी এবং উনি তো ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন। पृथ्वी अछ जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी के सभी देशों के सभी गांवों और नगरों में मेरे नाम का प्रचार होगा। আমার এই নাম পৃথিবীর সমস্ত গ্রামে এবং নগরে প্রচার হবে। और फिर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को 100, 200, 300, 400, 450 ईयर्स तो बीत गए, लेकिन हरि नाम का प्रचार तो केवल बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा में ही हो रहा था। তো 100, 200, 400, 450 বছর তো চলে গেল, আর সেই হরিনাম তো শুধু উড়িষ্যা আর বাংলাদেশেই প্রচার রয়ে গেল, तो রয়ে গিয়েছিল। लोग चर्चा कर रहे थे ये क्या भविष्यवाणी क्या सच होगी कि नहीं, या बंगाल ही सारा पृथ्वी है, सारा संसार पूरा संसार है। তো তখন মানুষের মধ্যে এরকম কথা হচ্ছিল যে ভবিষ্যৎবাণী সার্থক কিভাবে হবে, বাঙালি কি শুধু পৃথিবী নাকি, होगा कि नहीं, হবে কি না ভবিষ্যৎবাণী সার্থক। फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के 50 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद विदेश गए। 50 বছর পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ উনি বিদেশ গিয়েছেন। वहाँ पर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की এবং ওখানে উনি ইসকনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। और फिर उन्होंने संसार भर का भ्रमण प्रारंभ किया। এবং উনি সারা পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ শুরু করেছেন। 14 बार 14 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड गए। এবং সারা বিশ্ব পৃথিবী উনি 14 বার ভ্রমণ করেছেন। और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार किया। তো যেখানে যেখানে উনি গিয়েছেন সেখানে এই হরিনামকে উনি প্রচার করেছেন। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो जो कार्य प्रारंभ किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तनैक पितरो, वो फाउंडिंग फादर है, वही कार्य आगे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से करना प्रारंभ किए। তো যে আন্দোলন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সূচনা করেছেন, এই একই আন্দোলন পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ করে গিয়েছেন। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशंस की জয় হিজ হোলিনেস লোকনাথ স্বামী মহারাজ কে জয়। তো এখন একটা বিশেষ ঘোষণা দেওয়া হবে গুরু মহারাজের সম্পর্কে। তো তার আগে আমি বলতে চাইছি এবছর ইসকনের 25 বছর পূর্তি হচ্ছে। সরি 50 বছর গোল্ডেন জুবিলি সুবর্ণ জয়ন্তী 50 বছর পূর্তি হচ্ছে। তো এই কাগজটা আমাকে এই 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে
সারা বিশ্বতে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা এইরকম একটা কার্যক্রম শুরু করেছি, সারা পৃথিবীতে একদম তাক লাগিয়ে দেবে। তাক লাগাবে জানো তো কি, অবাক করে দেবে। তো এই জিনিসটা আমরা কাউকে জানাতে চাইছি না আমরা কি করতে চাইছি, তার অন্য দেশের লোকের নকল করে ফেলবে, ঠিক আছে, তার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যাবে, আরে এরকম হয় নাকি এটা প্রোগ্রাম, কই কাগজটা কই। তো সেই কাগজটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমরা এটা গীতা চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ, হ্যাঁ, গীতা চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামে আমরা চাইছি বাংলাদেশের 1 লাখ ইউথ, মানে ভক্ত যারা হচ্ছে তারা নয়, যারা ভক্ত নয়, 1 লাখ ইউথ যুবক যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে, 1 লাখ ইউথ তারা গীতা পড়বে। পুরো গীতা পড়ে তারা 2-3 বার পরীক্ষা দেবে। তারা গীতার জ্ঞানের উপরে অত সুদক্ষ হবে আমাদের ভক্তদের থেকেও বেশি গীতা জেনে ফেলবে, এরকম হবে। 1 লক্ষ গীতা আমরা এই ইউথদেরকে দিব গীতা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রোগ্রামে। এটা উপজেলা স্তরে, জেলা স্তরে, শেষে সারা বাংলাদেশ স্তরে প্রতিযোগিতা হবে। যে প্রথম স্থান অধিকার করবে তাকে 10 লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থান 5 লাখ, তৃতীয় স্থান 2.5 লাখ, এরকম 50 জনকে পুরস্কৃত করা হবে। তো আমরা আশা করছি এই 1 লক্ষ, চিন্তা করে দেখুন, যদি 1 লাখ ইউনিভার্সিটির ছেলের মেয়েরা এই গীতা এইভাবে পড়ে, তার 2 বছর মধ্যে, 2-3 বছর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে তাহলে, হ্যাঁ, এ তো বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়ে যাবে তাহলে, হ্যাঁ। তো এই গীতা আমরা যদি বলবো ইউনিভার্সিটি ছেলেদেরকে তোমরা 400 টাকা না গীতা কিনো, কে কিনবে? গীতা দাম কত করে? 350 টাকা করে কে কিনবে? কিনবে না। তো আপনাদের কাজ যে আপনারা এইরকম ছেলেদের জন্য গীতা স্পন্সরশিপ করবে, প্রতিটি গৃহস্থর কর্তব্য। আজকে দেবকী মাতাজি বলছিলেন যে আমাদের বাংলাদেশে খুব ইউথ প্রিচিং হচ্ছে, কিন্তু ইউথ প্রিচিং দেখে কেউ কেউ মনে করে ও এই ভক্তিপুষ্ট মহারাজা শুধু ইউথ প্রিচিং করছে,